Soy un hombre muy honrado que me gusta lo mejor. A mujeres no me falta ni el dinero ni el amor. Jineteando en mi caballo por la sierra yo me voy. Las estrellas y la luna ellas me dicen dónde voy. Ay, 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 mi amor. Ay, mi morena de mi corazón.暨大学的各位伙伴，还有小朋友，大家午安，大家好。午安。今天下午呢是我们植物生态营哈，那我们非常高兴有暨大学的杨老师，还有我们那个大哥哥大姐姐们，准备带着我们认识我们校园的几种植物。那么待会呢，我们分好组了，那么大哥哥大姐姐会在各个植物的那个点。仔细的来介绍，那希望各位小朋友利用这个机会，好好的观察记录，然后有什么问题可以问我们大哥哥大姐姐，好不好？好，我们现在掌声来欢迎他们。校长、主任哈，那我们老师哈，各位小朋友大家好。好。我们在校园里面哈，就有很多的植物，这个植物呢就扮演着很多很神奇的角色哦。就我们要呼吸的氧气。是他们给我们的，我们放出来的二氧化碳是什么？是他们吸收进去的，而且在转换的过程中，就变成我们地球上所有生命。好，我们等一下哈，两组结束有什么就换到下一组哦哈。好，来，我们再过去了哈。好，来，我们第二组。Aventura. Hasta en un sueño tus deseos intenté yo complacer. Por ti la luna alcancé y en mi jornada un angelito me encontré. Me vio muy triste, supo que perdí la fe. En mi sueño no vio rostro, solo escuchaba hablar. La cátedra de amor y al escuchar ansiosamente le empezaba a reclamar ¿cuál es la clave para que me puedas amar? Primero me dijo que es un pecado pensar solo en ti. Segundo que no puedo ni debo, que quiero dar la vida por ti. 那你知道什么动物会吃它吗？虫，还有嘞。它有烂掉，那边也有一个啊。你看，这里。帮我切的。直接剖掉，我可以去对，然后每个都要给它先剖掉。Persona le das una flor, una poesía entregas tu corazón. Si ocurre una desilusión, pierdes su esencia y la fe del amor. Esta noche quiero volver a soñar, a ver si aprendo algo más. 然后先看这个，看槟榔，槟榔跟黄椰子，看黄椰子，它这边有没有？这个地方，看它细细长长的，就整个都黄黄的，对不对？看它这边是不是也都黄黄的？对啊，所以就是因为这样，所以它叫做黄椰子。我们先来看看这个东西，它这个是皮嘛，这个是树皮，对不对？那为什么会把它讲软软的？是因为很多层，对不对？对。这也是它千层的由来。把它剖一层面。
那红豆生南果，有，哎，真的，我们村如果村来发几支就立刻回来写。对，大家都读过嘛。那它里面是不是把红豆当作香吃的象征？对，那它里面说的红豆是相思树的名字。Pero no demuestra tu cariño, se prepara para un desliz. El amor es lo más raro que ha podido existir. ¿Quién de ti se enamoró? 往后看，你们学校其实四周其实是一片的森林。那森林呢，我们可以把它分成，第一层叫灌木层，灌木层呢就是森林里面最高的那一层。再来第二层叫做灌下层，就是灌木层的底下，所以叫灌下层。再来第三层叫灌木层，有没有很绕口？ El amor es lo más raro que ha podido existir. ¿Quién de ti se enamoró? Lo más probable ni le pones atención. Y a otra persona. 所以在我们周遭有很多的植物，我们天天听过，可是我们都不知道。下一次，刚才杨老师说，谁发现校园植物有什么？那下一次，第一个，我看谁第一个发现山茶花开花的，来跟我讲，校长送你。哇！